بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تتميما لحوادث ما وقع في غزوة بدر الكبرى، فإنها وقعت حوادث كثيرة ومعجزات شهيرة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أناس يخرجون مع المشركين إرغاما أي إكراها، وهم مؤمنون لكن يسترون إسلامهم، فلهذا نص على بعضهم لأصحابه من وجدهم فلا يقتله بل يأسره. وبعضهم ممن كان له المنة في نقض الصحيفة التي تعاهد فيها قريش على محاربة بني هاشم وبني المطلب، ممن نقضوا الصحيفة نص النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أن لا يقتلوا بل يؤسروا. فكان صلى الله عليه وآله وسلم أطلع أصحابه على بعض أولئك، فالتزم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما قال لهم. فكل من وجدوه، وأبو البحتري ممن نص كان قام في نقض الصحيفة نص على أنه لا يقتل بل يؤسر، فأسره بعض الصحابة وقال عاد معي زميل واحد ثاني إذا بتأمنه أنا بتأمن. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم نص عليك أنت فقط، ما نص على صاحبك هذا. قال أنا ما أترك صاحبي، فقاتل وقتل. ثم أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنني أمنته ليأسر، لكن أبى إلا أن يقاتل فقتلته. نعم. كذلك سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عندما رأى أمية بن خلف فأسره سيدنا عبد الرحمن، وكان صاحبا له في مكة، فدخله في أمانه مع ابن علي، فكان قال خلاص هذا أسيري لا حد يتكرسه، ومشى بيليا. فلما رأى سيدنا بلال قل هذا أمية بن خلف، هذا الذي كان يعذب سيدنا بلال ليرتد عن دينه، وسيدنا بلال في الصحراء يطرح عليه الحجر وهو يقول أحد أحد، رأس الكفر أمية بن خلف، والله لا نجوت إن نجا. فقال يا بلال هذا أسيري هذا لا تقربه. قال والله لا نجوت إن نجا، ما نص عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما استطاع نادى يا أنصار رسول الله هذا أمية رأس الكفر. فجاء الصحابة من كل مكان فقتلوا ابنه ابن أمية. قال فلما أراد أن يقوله قال فستره سيدنا عبد الرحمن لا يقتله. فقال انبطح، فكان عليه هكذا فجابوا السيوف من تحته حتى قتلوه. قال لسيدنا بلال لقد خسرتنا الدروع حقي وحصرتنا الأسير حقي، لكنه معذور سيدنا بلال لأنه قد عذب عذابا شديدا في شدة الرمضة في الصحراء في الشمس، وعليه الحمول الثقيل من الصخر الثقيل وهو يقول أحد أحد. فاطمأنت نفس بلال عندما رأى أمية بن خلف رأس الكفر. نعم. وأما أخوه أبي بن خلف فقد قتله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد انتفخ انتفاخا شديدا حتى ما استطاع أحد أن يدفنه، فصار يرمون عليه بالتراب والحجارة حتى وري. مات رؤوس الكفر شر ميتة والعياذ بالله.
Nasallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Kajian kita sore hari ini adalah menyempurnakan kajian tadi siang dan kajian 2 hari yang lalu, yaitu seputar kejadian-kejadian besar yang terjadi di saat perang Badar. Banyak sekali kejadian besar dan mukjizat-mukjizat Nabi yang terjadi pada saat perang Badar. Di antaranya adalah Nabi menyebutkan bahwa di antara pasukan orang-orang kafir itu sebenarnya ada beberapa orang mukmin yang menutupi imannya, tidak memberitahu pada siapapun, dan mereka terpaksa ikut rombongan pasukan kafir karena kalau tidak ikut akan disiksa atau dicaci maki. Para sahabat ini nggak tahu siapa mereka. Nah, Nabi tahu berdasar mukjizat beliau. Jadi dari pasukan yang jumlahnya 1000 itu sebenarnya ada beberapa orang yang di situ bukan orang kafir, tapi orang mukmin, nutup-nutupi keimanannya karena kalau ketahuan akan disiksa oleh orang-orang Mekah. Nah, mereka ikut pasukan kufar karena terpaksa. Nah, Nabi menyebutkan namanya. Jadi disebutkan siapa saja orang-orang mukmin yang menyembunyikan imannya itu. Nabi wanti-wanti pada sahabat, kalau menangkap orang ini, orang itu, fulan disebutkan, jangan dibunuh, tawan saja, jangan dibunuh. Kemudian juga yang disebutkan oleh Nabi adalah beberapa orang yang dulu melakukan pembelaan di Mekah kepada Bani Hashim. Dulu Bani Hashim yaitu kabilahnya Nabi, yang mukmin maupun yang kafir ini dikucilkan oleh orang Quraisy. Jadi dikucilkan, ada di bukit selama beberapa tahun sampai mereka kelaparan, makan daun kering. Siapapun tidak boleh jual beli atau transaksi dengan mereka, tidak boleh nyapa, tidak boleh ngajak bicara, tidak boleh bantu. Itu Nabi dan Bani Hashim, sukunya Nabi, kabilahnya Nabi, yang mukmin maupun yang kafir dikucilkan ada di situ. Kelaparan. Nah, itu kesepakatan orang Arab untuk melakukan itu agar supaya Nabi menghentikan dakwahnya. Tapi kemudian ada beberapa orang yang tidak beriman, orang kafir, melakukan pembelaan kepada Bani Hashim, menganggap itu adalah perbuatan kedoliman yang tidak manusiawi, tidak boleh dilakukan pada siapapun. Akhirnya beberapa orang ini menyobek-nyobek surat perjanjian kesepakatan orang Arab untuk mengucilkan Bani Hashim tadi. Lah orang-orang yang dulu melakukan pembelaan pada Nabi itu juga Nabi wanti-wanti pada sahabat, fulan jangan dibunuh. Kalau dia tidak berdaya nanti ditawan saja, jangan dibunuh. Dan sahabat pun mematuhi aturan Nabi ini, kecuali satu, ada Abul Bukhturi. Abul Bukhturi ini termasuk orang yang dulu melakukan pembelaan kepada Nabi, yang ikut andil menyobek-nyobek surat perjanjian dolim yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Abul Bukhturi ini ketika tertawan, dia dilindungi, ketangkap, dia dilindungi, udah kamu aman, ya, jangan macam-macam, kamu aman. Tapi Abul Bukhturi ini kemudian menyebutkan, jangan aku tok, ini temanku juga kalian lindungi, jangan dibunuh. Unda, kata sahabat, yang disebutkan oleh Nabi tadi kamu, bukan teman kamu nggak disebutkan. Ya udah, kalau temanku nggak dilindungi, lebih baik aku perang saja. Dia, jangan, kamu dilindungi oleh Nabi. Tapi dia ngotot untuk perang, akhirnya terbunuh. Ini Abul Bukhturi, yang lain terjaga. Kemudian termasuk yang terbunuh dari kalangan orang kafir di perang Badar ini adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini saudaranya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf tadi siang sudah diceritakan, ini dibunuh oleh Nabi sendiri. Dan setelah terbunuh, Ubay bin Khalaf ini badannya itu membengkak sampai menjadi besar dan berat. Tidak ada orang yang mampu untuk mengangkatnya. Akhirnya dia dikuburkan dengan cara yang tidak terhormati karena tidak bisa diangkat, terlalu berat, membengkak menjadi besar gitu. Akhirnya dia digelundungkan itu, kemudian diuruk pakai tanah. Jadi diangkat, ada yang kuat ngangkat. Nah, sementara Umayyah bin Khalaf ini juga pemimpin tokoh orang kafir ini yang sangat jahat sekali, ini Umayyah bin Khalaf. Ini juga terbunuh pada peperangan itu. Awalnya dia nggak dibunuh, dijaga, dilindungi oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf.
Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini salah satu pembesar sahabat. Nah, ini teman karib dulu ketika di Mekah, teman karib dengan Umayyah bin Khalaf. Jadi ketika perang Umayyah bin Khalaf tertangkap mau dibunuh oleh sahabat, Sayyidina Abdurrahman menjaga jangan dibunuh karena ini teman dekatnya dulu, dilindungi. Ada sahabat menyerang, jangan macam-macam. Ini aku lindungi, ini aku tangkap. Para sahabat enggak, ini enggak disebutkan oleh Nabi tadi, bunuh aja, jangan. Akhirnya beberapa sahabat tidak mau menyerang karena sungkan atau segan kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi kemudian ketemu Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ini dulu orang yang sangat disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Ketika di Mekah, Sayyidina Bilal ini dipukuli, dicambuki, dijotosi, dilukai sampai kelenger, sampai gak berdaya. Ketika sudah gak berdaya, badannya penuh luka, dia dilempar ke tengah padang pasir yang sangat panas, ditaruh di pasir yang panas di siang-siang, ketika terik mentari sedang tinggi-tingginya. Tidak cukup dilemparkan di pasir yang panas dengan luka yang sangat banyak di sekujur tubuhnya, dia kemudian ditindih dengan batu yang sangat besar sampai kelagep-kelagep kata orang Jawa itu, jadi megap-megap, jadi nggak berdaya. Sayyidina Bilal hanya bisa mengucapkan ahad, 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 itu aja. Sayyidina Bilal melihat Umayyah bin Khalaf, ingat dulu penyiksaan yang dilakukan sangat luar biasa ketika di Mekah. Akhirnya Sayyidina Bilal menghampiri mau membunuh Umayyah bin Khalaf. Sayyidina Abdurrahman melarang, jangan kamu bunuh, ini ditangkap. Enggak, Nabi enggak menjaga, enggak menyebutkan orang ini untuk dilindungi tadi kata Sayyidina Bilal. Akhirnya Sayyidina Bilal maksa mau nyerang tapi enggak berdaya. Jadi Sayyidina Bilal enggak mampu menghadapi sendirian. Akhirnya Sayyidina Bilal manggil para sahabat Rasulullah. Wahai sahabat Rasulullah, ini ada Umayyah bin Khalaf, pemimpin orang kafir yang paling jahat ini. Ayo bunuh dia. Wallahi aku tidak akan selamat kalau dia selamat nanti. Akhirnya para sahabat datang menyerang Umayyah bin Khalaf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf berusaha melindungi, dipeluk, dilindungi, kemudian tersungkur ke bawah. Si Umayyah dilindungi, ditindih oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf agar supaya tidak dibunuh oleh para sahabat. Tapi ternyata tetap dibunuh. Jadi ditusuk dengan pedang dari bagian bawah. Itu akhirnya sampai meninggal. Naam. Karena Abdurrahman bin Abi Bakr As-Siddiq lam yuslim fi waqt ghazwat Badr wa kharaja ma'a al-mushrikin kafiran wa talaba al-mubarazah fa arada Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq an yakhruj wa yubarizahu wa yaqtul ibnahu hadha al-'aq. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أمتعنا بنفسك يا أبا بكر. وكان عبد الرحمن هذا من الشجعان من الرماة ما يخطي في الرمي. نعم. لكنه ما اهتدى إلى الإسلام، تأخر إسلامه. ابن عبد الرحمن كان أكبر أولاد سيدنا بكر الصديق، ثم أكرمه الله بالدخول في الإسلام في أثناء الهدنة في الحديبية، صلح الحديبية. كذلك أبو سيدنا بكر الصديق تأخر إسلامه وهو شيب كذا، تأخر إسلامه. مرة ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسوء فلطمه سيدنا أبو بكر، قال فأخبر النبي محمد قال لا تعد لمثلها، لا تعد لمثلها. فقال والله يا رسول الله لو ذكرك بسوء مرة أخرى لو حضرني السيف لقتلته، لأنهم يشق عليهم أحد يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة إيمان هايل، لأن يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهدر دمه. فلهذا قال سيدنا بعد ما أسلم سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال لوالده لقد استهدفت لي عدة مرات فصدفت عنك فما أردت أن أقتلك يا والدي. قال سيدنا أبو بكر والله لو برزت لي في المعركة لا قتلتك ما بأرحمك. لقوة إيمان ما يبالون في محبتهم لله ورسوله، لا بآباء ولا بأبناء، محبة الله ورسوله. فثم أسلم والد سيدنا أبو بكر الصديق، فقالوا اجتمع في أسرة سيدنا أبو بكر كلهم أسلموا، 4 طبقات، قحافة من أبو قحافة، سيدنا أبو بكر الصديق، وابن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن، الصحابة 4 كلهم، 4 طبقات من الصحابة. فأسلم
أسرة سيدنا أبو بكر ذكورا وإناثا، إلا أن إسلام والده تأخر، وإسلام ولده عبد الرحمن تأخر، لكن كان قبل فتح مكة في أيام صلح الحديبية. نعم، هكذا كان كثير من أبطال غزوة بدر. سيدنا حمزة من الذين فتكوا بالكفار والمشركين في غزوة بدر. أمية من اسمه أمية بن خلف، لما أسره عبد الرحمن بن عوف قال من ذاك الذي يعلق ريشة نعامة على صدره هنا؟ أنهم كانوا ملثمينهم. قال ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال هذا الذي على صدره ريشة النعامة لقد أرانا الأهاويل في المعركة، يقول القتال شديد. كان من أبطال سبق غزوة بدر سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قتل 22 من المشركين على بسيفه ذو الفقار. لهذا قيل لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. ذو الفقار سيف أعطاه إياه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ketika perang Badar, putra Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yaitu Sayyidina Abdurrahman waktu itu belum masuk Islam. Abdurrahman waktu itu belum masuk Islam, masuk di barisan tentara kafir. Dan Abdurrahman putra Sayyidina Abu Bakar ini termasuk jagoan, ahli panah. Kalau memanah gak pernah meleset. Jadi penembak jitu. Dan sangat kuat, terkenal jagoan ini. Ketika sebelum dimulai perang Badar, Sayyidina Abdurrahman ini waktu itu belum muslim, masih kafir. Jadi maju nantang salah satu umat Islam untuk 1 lawan 1. Sebagaimana tadi ada pertaikan 1 lawan 1 antara Sayyidina Ali dan sebagian orang kafir. Lah ini Abdurrahman putranya Sayyidina Abu Bakar ini maju nantang salah satu umat Islam untuk maju 1 lawan 1. Sayyidina Abu Bakar gergeten. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar minta izin pada Rasulullah, Rasulullah biar aku yang maju. Menghadapi anakku, tak bunuh anak ini, anak kurang ajar ini. Jadi itu Sayyidina Abu Bakar, tapi Rasulullah jangan. Jadi Rasulullah kasihan ke Sayyidina Abu Bakar, jangan, tak usah itu. Nah, Sayyidina Abdurrahman ini kemudian masuk Islam, tidak terbunuh di perang Badar, tidak terbunuh. Kemudian masuk Islam tapi lambat masuk Islamnya. Ketika sebelum Fathu Makkah, ketika Sulh Hudaybiyah, ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah antara Nabi, umat Islam dan orang-orang kafir Mekah. Sebelum penaklukan kota Makkah, Abdurrahman ini masuk Islam. Setelah masuk Islam, Abdurrahman ini cerita pada abahnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abdurrahman cerita begini, bah, dulu waktu perang Badar, sebenarnya aku menemukan banyak kesempatan untuk membunuhmu, tapi aku menghindari karena engkau adalah abahku. Sebenarnya kalau aku mau membunuhmu waktu perang Badar itu banyak sekali kesempatan, cuman aku tidak tega, engkau abahku. Sayyidina Abu Bakar langsung jawab, wahai anakku, wallahi, aku dulu waktu perang Badar tidak ada kesempatan untuk bunuh kamu. Kalau ada kesempatan satu kali aja, tak bunuh kamu. Aku lebih mengedepankan ridha Allah dan Rasulullah daripada sekedar hubunganku dengan anakku. Ini Sayyidina Abu Bakar. Jadi kuatnya iman bagaimana? Jadi nggak ngurus harta anaknya, kalau jadi musuh Allah, musuh Rasulullah, nggak akan dihiraukan. Termasuk yang lambat masuk Islam adalah abahnya Sayyidina Abu Bakar. Abahnya Sayyidina Abu Bakar namanya Sayyidina Quhafah. Ini masuk Islamnya juga lambat, sudah sangat tua sekali baru masuk Islam. Pernah suatu saat ketika masih kafir, Quhafah ini misui Nabi. Jadi mengata-ngatai, mengolok-olok Nabi, menistakan Nabi. Oleh Sayyidina Abu Bakar ditampar langsung. Jadi Sayyidina Abu Bakar ditampar. Dan Sayyidina Abu Bakar ngancam, awas, menistakan Nabi lagi tak bunuh kamu, walaupun kamu abahku. Itu jadi ini Sayyidina Abu Bakar, kuatnya iman luar biasa. Jadi tidak kuat kalau ada orang menistakan Nabi, itu tidak kuat, hatta abahnya mau dibunuh. Itu para sahabat. Tapi kemudian alhamdulillah masuk Islam. Jadi Sayyidina Abu Bakar satu keluarga masuk Islam semuanya. Dan ada 4 generasi semuanya sahabat. Sayyidina Quhafah, abahnya Sayyidina Abu Bakar, sahabat. Sayyidina Abu Bakar sahabat, putranya Sayyidina Abdurrahman sahabat, cucunya Muhammad bin Abdurrahman juga sahabat. Jadi 4 generasi semuanya sahabat, luar biasa. Satu keluarga semuanya sahabat. Di antara pahlawan di dalam perang Badar yang paling menonjol yaitu adalah Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Sayyidina Hamzah ini luar biasa. Waktu itu ketika perang Sayyidina Hamzah ini bertopeng, jadi wajahnya ditutupi, cuman pakai tanda ada bulu burung gitu, bulu burung onta yang diletakkan ada di pakaiannya. Umayyah bin Khalaf sempat penasaran melihat ini orang kok jago banget, perang itu sangat membabi buta gitu, jago, tidak takut mati sama sekali. Umayyah bin Khalaf sebelum terbunuh sempat penasaran, nanya kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, siapa itu yang bertopeng yang di pakaiannya ada bulu burung onta ini, kok berani sekali, sama sekali tidak takut mati. Oh, itu Hamzah bin Abi Thalib. Ini jadi luar biasa berani. Sayyidina Ali juga begitu. Tadi sudah disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, satu orang di dalam perang Badar, beliau membunuh 22 orang kafir, sebagian riwayat 23, dengan pedangnya yang bernama Dzulfaqar, pedang yang dikasih oleh Rasulullah SAW. Saking jagoannya Sayyidina Ali dan saking kuatnya pedang Sayyidina Ali, sampai ada pepatah mengatakan la fata illa Ali, tidak ada jagoan kecuali Sayyidina Ali. Jagoan banyak, tapi yang seperti Sayyidina Ali ini sulit ditemukan. Wala saifa illa Dzulfaqar, tidak ada pedang yang hebat mengalahkan pedang Dzulfaqar, yaitu milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib. نعم. هناك كذلك عندما اصطف الجيشان قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف فإذا عن يميني شاب يسألني يقول لي أتعرف أبا جهل بن هشام؟ قالوا ما حاجتك به؟ قال سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى أقتله. فقليل فإذا الذي عن يسار الشاب آخر يقول يا عم يسأل نفس السؤال، تعرف أبا جهل بن هشام؟ قالوا ما حاجته؟ قالوا سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أريد أن يفارق سوادي سواده حتى أقتله. فتعجبت، قال سيدنا عبد الرحمن بنفس السؤال، وكل واحد ما بغى الثاني يعرف من صاحبه أنه يسأل عنه، يسأله خفية بالهمس. فتعجبت، قال من هما؟ فلما وكان الشابان هما معاذ ومعوذ ابني عفراء من الأنصار. فنظرت، قال في جيش المشركين فإذا أبو جهل يزول، يعني يتحول من مكان إلى مكان، فقلت له ذاك هو صاحبكما الذي تسألان عنه. بمجرد أن أخبرتهم فقال فانطلقا من الجيش كصقرين ذهبا وضربا ضربة واحدة ورجعا فأثخناه. فجاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قتلنا رأس الكفر أبو جهل. فقال: من قتله؟ قال: هذا أنا. قال: لا، أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفكما؟ قال: لا، عاد ما مسحنا السيف. فنظر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سيفيهما فقال: كلاكما قتله. كلاكما قتله. أثخناه أي أوصل إلى حركة المذبوح، ملقى على الأرض جثة هامدة. بعد يوم الناس يبحثون في القتلى، كان عبد الله بن مسعود من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثرهم علما، لكنه نحيفا في البنية، إذا جاءت ريح شديدة يخاف أنها تأخذه لخفته. ضحك الصحابة عندما أراد أن يأخذ غصن من شجرة فانكشفت ساقه. فما لكم تضحكون؟ قال: لساق ابن مسعود في اليوم القيامة أثقل من جبل أحد. ساق مؤمن صحابي من علماء الصحابة. قال: فلما رأيته قال: هذا أبو جهل، فأردت أن أحز رقبته، فإذا في عاد بقية روح يتكلم عاده فرعون هذه الأمة، فوطئ على عنقه وصعد على صدره، فقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، أنت اللي ترعى الغنم حقنا الحين كذا. فأسألك لمن الغلبة؟ قالوا: لله ولرسوله. بسألك من أولئك الرجال الطوال حسان الوجوه الذين نخضع لهم فيأسرون ويقتلون؟ قال: أولئك الملائكة أرسلهم الله لنصرة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف، علم بهذا كله وعلم بالنصر وعلم بالملائكة، مع هذا بقية مصرا على كفره. فأخذ سيفه سيدنا عبد الله بن مسعود
أراد أن يحز رقبته، كانت رقبته كبيرة، فما استطاع بسيفه، قال لا اترك سيفك هذا، خذ سيفي هذا أحد من سيفك، واقطع وكبر العنق حتى يرى محمدا رأسا مهابا كبيرا، وأخبره وأقول له إني لا زلت عدوك ولن أترك عداوتك أبدا. فقطعه حتى الحمل ما قدر يحمله سيدنا عبد الله بن مسعود، فصار يجره حتى جاء به إلى النبي محمد يجر الرأس، فأخبره بما قال قبل أن يقطع رأسه. قال الحمد لله الذي جعل فرعون أشد من فرعون موسى. فإن فرعون موسى لما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت ببنو إسرائيل، وهذا بعد أن عرف أن الملائكة نزلت من السماء وأن النصر لله ورسوله، عاد ولا زال معاندا ومعاديا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففرح المسلمون بإهلاك رأس الكفر، لأنه كان أشد الناس عداوة وأشد الناس إيذاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة هو هذا أبو جهل. أبو جهل الجاهل هذا ما لقي أذى من أحد كما لقي منه، إما من فعله وإما إغراء منه، لكنه مات خس ميته وقتل الشر قتله والعياذ بالله. Ketika sedang berkecamuk perang Badar, Sayyidina, jadi sudah berkecamuk, jadi dua kubu sudah bertarung. Tiba-tiba kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ini yang cerita Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba ada seorang masih muda, usia belia, itu datang kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf bisik-bisik, wahai paman, mana sih yang namanya Abu Jahal? Jadi nggak kenal Abu Jahal, ini dari sahabat Ansor, ini masih muda. Mana yang namanya Abu Jahal? Ada apa kamu nyari-nyari Abu Jahal? Iya, aku dengar Abu Jahal ini melecehkan Nabi, menistakan Nabi. Aku mau bunuh dia. Jadi aku ingin ketemu dia, aku ingin bunuh dia. Nggak lama ada pemuda yang lain, usianya nggak jauh dari pemuda yang tadi, masih muda, bisik-bisik juga kepada Sayyidina Abdurrahman, Sayyidina, wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal bin Hisham? Ada apa kamu nyari-nyari Abu Jahal itu? Iya, aku dengar dia melecehkan Nabi, selalu menyakiti Nabi. Aku ingin bunuh dia. Kalau ketemu tak bunuh dia. Sayyidina Abdurrahman heran. Ini anak dua pemuda ini masih muda, mau nyari Abu Jahal, dan masing-masing bisik-bisik takut kedengaran yang lain, karena tidak kepingin ada orang lain yang mendahului mereka untuk bunuh Abu Jahal. Saking jengkelnya Abu Jahal. Abu Jahal ini orang yang sangat jagoan, postur badannya gede luar biasa. Ini jarang orang sak Mekah itu tidak ada yang berani ngadepi orang kafir, semuanya takut kalau Abu Jahal. Nggak ada yang berani ngangkat suara, tidak berani. Ini dua pemuda masih usia belia nyari-nyari. Heran Abdurrahman bin Auf. Habis itu Sayyidina Abdurrahman ngamati pasukan. Ketika ngamati kelihatan Abu Jahal sedang keliling gitu. Sedang keliling, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Langsung Sayyidina Abdurrahman nunjuk, itu yang kalian cari, Abu Jahal. Seketika dua pemuda tadi namanya Mu'ad dan Mu'awid. Ini pemuda putra dari Afra. Mu'ad dan Mu'awid, dua bersaudara ternyata ini. Langsung kedua bersaudara ini melesat bagaikan burung Raja Wali itu, secepat burung. Melesat menghampiri Abu Jahal, balapan kepingin bunuh Abu Jahal. Langsung menghampiri Abu Jahal, dua-duanya langsung bareng baca Abu Jahal. Setelah baca Abu Jahal, satu pukulan, satu bacokan, mereka lari kembali ke Rasulullah SAW dengan penuh gembira dan bangga, lapor kepada Rasulullah. Rasulullah, kami berhasil membunuh Abu Jahal. Siapa yang bunuh? Kamu atau kamu? Kata si Mu'ad, saya yang bunuh Rasulullah. Kata si Mu'ad, bukan saya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nyai, mana pedang kalian? Sudah diusap apa belum? Belum Rasulullah. Ini ternyata kedua pedangnya sama-sama masih mengucur darah darinya. Oh, berarti kalian berdua yang bunuh. Dan gara-gara bacokan dua pemuda tadi itu, si Abu Jahal tersungkur, sudah gak berdaya. Tersungkur gak berdaya. Ketika sudah tersungkur gak berdaya dan perang sudah usai, orang-orang kafir Mekah mundur, Abu Jahal ini ternyata masih hidup, cuman gak berdaya saja. Jadi dia
tersungkur ada di tanah, tidak berdaya, belum mati. Ada salah satu sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat kalau ilmunya sulit dicari tandingannya. Ilmunya luas luar biasa, tapi badannya kecil luar biasa. Jadi sangat kurus dan disebutkan kalau beliau itu pentet, jadi pendek. Itu pendek sekali postur tubuhnya dan sangat kurus. Bahkan kata beliau tadi, Sayyidina Ibnu Mas'ud ini, kalau ada angin kenceng bahaya, ini bisa mumbul. Itu. Itu. Jadi kecil tubuhnya itu kecil, terus ngelihat Abu Jahal tidak berdaya dilihat, Abu Jahal ini. Akhirnya beliau menaiki badannya Abu Jahal yang roboh itu, dinaiki lehernya dan dadanya itu, ingin bunuh karena masih belum mati. Ternyata Abu Jahal masih bisa ngomong. Ada apa kamu? Pengembala kambing, kamu berani-berani naik ke tempat naik yang susah untuk dinaiki. Biasa angon kambing kok sekarang berani begini kamu. Ada apa kamu? Akhirnya Sayyidina Ibnu Mas'ud ini ngambil pedangnya mau bunuh Abu Jahal, mau motong lehernya Abu Jahal karena masih hidup. Dibunuh, diiris, nggak mempan. Kata Abu Jahal, apa pedang kamu, buang. Nggak bakalan bisa mutus leherku. Pedang apa ini kayak orangnya? Itu jadi nggak bisa. Itu akhirnya Abu Jahal, dulu pedangku lebih tajam. Kalau ingin motong leherku, pakai pedangku. Dan ingat ya, kalau mau motong leherku, potong dari bagian bawah sini. Jangan terlalu ke atas. Potong dari bagian bawah. Nah, nanti setelah terpotong, bawa ke Muhammad biar takut dia melihat wajah jagoan yang sangat pemberani, kepalanya gede. Nah, ini Abu Jahal. Sebelum mati dia nanya, yang menang siapa di dalam pertempuran ini? Abu Jahal tidak mampu melihat situasi sudah roboh. Siapa yang menang? Sayyidina Ibnu Mas'ud jawab, Allah dan Rasulnya yang menang. Kemudian Abu Jahal kembali bertanya, aku tadi melihat beberapa laki-laki banyak sekali, tinggi-tinggi, putih-putih kulitnya, kemudian berwajah tampan. Siapa mereka itu? Itu malaikat Allah. Itu malaikat yang dikirimkan oleh Allah menjelma sebagai manusia. Itu. Udah tahu yang menang Rasulullah dan Rasulullah dibantu malaikat. Artinya tahu kalau Rasulullah sudah benar. Abu Jahal bukannya malah beriman. Udah, sekarang potong leherku. Tapi yang gede, lehernya dari bawah, biar gede nanti bawa ke Muhammad. Itu. Bawa ke Muhammad biar dia takut melihat wajahku. Nah. Kemudian sampaikan pada Muhammad nanti, kalau sudah sampai kepalaku, bahwa Abu Jahal ngomong, sebelum mati aku tetap musuhmu dan sampai kapanpun aku akan tetap jadi musuhmu. Dan akhirnya itu dilakukan. Setelah dipotong, Sayyidina Ibnu Mas'ud mau bawa kepala Abu Jahal, tidak kuat, saking gedenya kepala, postur tubuhnya gawat dia Abu Jahal. Sayyidina Ibnu Mas'ud kecil, jadi ngangkat kepala tidak kuat, akhirnya diseret, kepala itu diseret sampai ke hadapan Rasulullah, disampaikan omongan Abu Jahal sebelum mati. Rasulullah langsung berkomentar, Alhamdulillah alladzi ja'ala fir'auni asyaddu min fir'auni Musa. Segala puji bagi Allah yang menjadikan Fir'aun musuhku itu lebih jahat, lebih kejam daripada Fir'aun musuhnya Nabi Musa. Jadi Abu Jahal ini Fir'aunnya umat Nabi Muhammad. Ini lebih jahat, lebih kejam daripada Fir'aun musuhnya Nabi Musa. Kok bisa demikian? Iya, Fir'aun musuhnya Nabi Musa itu ketika asalnya memang gitu, jahat sekali, selalu mengganggu Nabi Musa, menghalangi dakwahnya Nabi Musa. Tapi kemudian ketika ditenggelamkan di laut oleh Allah, ditenggelamkan di laut, sudah hampir mati, si Fir'aun ini mengatakan, amantu billadzi amanat bihi Bani Israel. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Fir'aun musuhnya Nabi Musa ketika hampir mati mengakui bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Tapi bagaimana Fir'aunnya umat Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal, setelah mati pun masih ngomongnya kayak gitu, masih dengan sombongnya, dan tetap mengatakan akan menjadi musuh Nabi Muhammad untuk selama-lamanya. Umat Islam pun kemudian bergembira atas kematian Abu Jahal ini. Kenapa? Dulu Abu Jahal ini yang paling memusuhi Nabi dan paling menyakiti Nabi. Dia menyakiti dengan perbuatannya sendiri atau ngompor-ngompori orang, jadi provokator, ngompor-ngompori orang untuk menyakiti Nabi. واستمرت المعركة في يوم الجمعة إلى آخرها حتى وقع النصر والظفر. لم يقتل من المسلمين إلا 14، 8 من الأنصار و6 من المهاجرين.
أما من المشركين فقد قتل منهم 70 وأسر منهم 70. نعم. ودفن أصحابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بدر، ودفن المشركون في قليب بدر. بعد 3 أيام من دفن في القليب خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم على راحلته ينادي: يا فلان يا فلان، من صناديد ورؤساء الكفر 24 من 70 يناديهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأسمائهم: يا فلان يا فلان يا فلان، هل لقيتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. سمعوا سيدنا عمر: يا رسول الله تنادي من؟ جثث هامدة؟ قال: والله ما أنتم بأسمع منهم، لكن لا يستطيعون الرد، لكنهم لا يستطيعون الرد. نعم. قال عبد الله بن عمر: يحكى أن عبد الله بن عمر مر على بدر فخرج له رجل من حفرة فيه سلسلة يقول: اسقيني يا عبد الله. فإذا أريد أن أسقيه فإذا هناك شخص يتبع يقول: لا تسقيه، فيضربه ويرجعه. فجاء إلى النبي محمد وأخبره في بعض الروايات، فقال: أو قد رأيته؟ قال: نعم، ذاك عدو الله أبو جهل، هكذا يعذب إلى يوم القيامة عذابا سرمديا مؤبدا والعياذ بالله. القليب هذا كما قلنا الحفرة التي لا تطوى، لم فيها جمع. Peperangan Badar ini berlangsung sampai hari Jumat, dan kemudian kemenangan didapatkan oleh umat Islam. Dari kalangan umat Islam yang meninggal ada 14, 8 diantaranya dari sahabat Ansor dan yang 6 dari sahabat muhajirin. 14 totalnya. Dari kaum musyrikin yang terbunuh ada 70 dan yang tertawan juga ada 70. Setelah perang usai, Nabi memakamkan para sahabat yang gugur di perang Badar yang jumlahnya ada 14 tadi, ya di kampung Badar situ. Jadi dimakamkan ada di situ, tidak dibawa kembali ke Madinah. Sementara orang-orang musyrik itu dikubur ada di lubang yang ada di sebelah kampung Badar. Jadi ada lubang besar gitu, tidak tertutup, mereka dibuang ke situ. Jadi jasad-jasadnya orang kafir itu, bangkai-bangkai orang kafir dibuang ke lubang tadi. Sementara yang muslim dikubur secara wajar ada di kampung Badar. Setelah beberapa hari perang Badar usai dan orang-orang muslim sudah dikubur yang meninggal, begitu juga yang kafir sudah dikubur, Nabi mendatangi tempat pekuburan orang-orang musyrik tadi itu, ada di Badar. Nabi memanggil-manggil, disebutkan namanya, wahai fulan, wahai Abu Jahal misalnya, wahai siapa, disebutkan, panggil satu-satu. Apakah kalian sudah mendapatkan janji Tuhan kalian? Kalau aku alhamdulillah sudah mendapatkan janji dari Tuhanku yang akan memberikan kemenangan. Apakah kalian juga mendapatkan janji-janji Tuhan kalian? Sayyidina Umar bingung melihat Nabi kok ngobrol, berdialog sama orang-orang yang sudah mati. Kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, kenapa Anda berbicara dengan jasad yang sudah tidak bernyawa, yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar? Rasulullah menjawab, wahai Umar, wallahi kamu tidaklah lebih mendengar daripada mereka. Artinya apa? Mereka sama-sama bisa mendengar, sama seperti kamu yang masih hidup. Cuman mereka tidak bisa jawab. Kalau kamu mendengar ucapan dan bisa jawab, kalau mereka mendengar ucapan tapi tidak bisa menjawab. Suatu hari setelah lewat beberapa waktu yang lama, putra Sayyidina Umar yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar pernah suatu ketika melewati kampung Badar. Ketika melewati kampung Badar, tiba-tiba ada orang gede yang dikerangkeng dengan rantai gitu, keluar dari lubang. Dia kehausan minta minum. Dia minta pada Abdullah, hei Abdullah, kasih minum aku. Sayyidina Abdullah mau ngasih minum, belum sempat dikasih minum, ternyata orang yang gede di kerangkeng tadi diseret kembali masuk ke lubang, disiksa ada di situ. Sayyidina Abdullah bingung, ini siapa ini? Akhirnya beliau ketika kembali ketemu Rasulullah, beliau cerita, wahai Rasulullah, tadi aku melihat kejadian begini ada di Badar. Rasul bertanya, kamu betul-betul melihat? Iya Rasulullah, aku melihat. Ketahuilah, itu tadi yang minta minum kepada kamu, itu Abu Jahal dikerangkeng oleh Allah, disiksa oleh Allah. Itu dia akan terus disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Ini belum di neraka ini.
di dunia dan disiksa terus seperti itu sampai hari kiamat. كذلك كان من الأسرى سيدنا عقيل بن أبي طالب ثم أسلم بعد ذلك. وكان من الأسرى أبو العاص بن الربيع زوج سيدتنا زينب. فلما أرسلت سيدتنا زينب قلادة حق سيدتنا خديجة لتفتي زوجها رآها النبي محمد صلى الله عليه وسلم القلادة فبكى. ذكر سيدتنا خديجة فأطلق لها أسيرها ورد لها قلادتها. وكان من جملة الأسرى سيدنا العباس. سيدنا العباس كان قد أسلم قديما لكن كتم إسلامه بأمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هو الذي يحرض القبائل على نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكلما كتب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريد الهجرة قال امكث مكانك يا عم، إن الله سبحانه وتعالى ختم بي النبوة وأرجو أن يختم بك الهجرة. فلما كان في فتح مكة ما علم بخروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأقبل من مكة إلى المدينة فتصادف في الطريق ثم رجع معه إلى مكة، فختمت الهجرة بسيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسره جابه واحد ذميم أبو اليسر يقال قصير، وسيدنا العباس كان طويل حتى إذا كان في الطواف يرى من فوق، إذا ركب الخيل تخلى رجله تصل الأرض ويقبل المرأة وهي على رأس الجمل لطوله. فلما كيف هذا يأسرك القصير هذا؟ لو شئت أن تطرحه في يفك كذا. قال لا، ما هو هذا اللي أسرنا، هذا رجل جميل أجلح طويل هو الذي أسرني. جاء هذا أبو يقول لا أنا اللي أسرته. قال اسكت يا النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسكت لقد أيدك الله بملك كريم. ثم قال يلا يا عباس افدي نفسك الآن، عندك ابن أخوك عقيل وابن أخوك نوفل بن الحارث افدهم. ففدى سيدنا العباس بعد ما دفع كل واحد 40 وقية. قال لقد تركتنا فقير يا محمد. لا يفعل ذلك في الظاهر لأجل أن لا يعرف المسلمون المشركون بإسلامه. فقال كيف تركتك فقير يا عم؟ أين المال الذي عندما خرجت قلت لأم الفضل هذا المال دفناه تحت الأرض، لقد إن أصابني شيء فأنت غنية إلى أن تموتي، أين المال اللي دفنته؟ قال أشهد أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا المال غيري وغير أم الفضل. أين المال الذي دفنته تحت الأرض؟ قلت له إذا أصبت فأنت تبقي غنية إلى أن تموتي، ما بتحتاجي له أبدا. قال والله ما اطلع على هذا الخبر أحد إلا أم الفضل وأنا. فنطق بالشهادتين لكنه سترها ورجع ذلك، لأن كان في مكث هناك مصلحة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يخبره بما يحصل في مكة وما كانوا يرتبون له من أذية ونحو ذلك ليأخذ حذره النبي محمد صلى الله عليه وسلم منهم. Termasuk tawanan perang Badar dari kalangan orang kafir yaitu Aqil bin Abi Thalib. Jadi sepupunya Nabi. Aqil bin Abi Thalib waktu itu belum masuk Islam. Termasuk yang tertawan di perang Badar. Tapi kemudian beliau masuk Islam. Sayyidina Aqil bin Abi Thalib. Termasuk juga yang tertawan waktu itu dari kalangan orang kafir yaitu Abul As. Ini menantunya Nabi. Suami dari Sayyidah Zainab, karena zaman dulu itu belum ada larangan. Pernikahan beda agama belum ada larangan. Kemudian dilarang. Dulu ini sebelum ada larangan, Abul As ini menantunya Nabi, suami dari Sayyidah Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawanan-tawanan yang ada itu dibebaskan oleh Nabi tapi harus bayar tebusan. Abul As ini ketika tertawan, istri beliau yaitu Sayyidah Zainab, putri Nabi, berusaha menebus suaminya. Apa yang dikirim untuk nebus Sayyidah Zainab ini? Nebus Abul As, suaminya membayar kalung milik beliau Sayyidah Zainab, tinggalan dari ibunya yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Melihat kalung itu Rasulullah langsung nangis.
Melihat kalung. Kenapa? Teringat Sayyidah Khadijah. Kenapa? Istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Istri yang paling dicintai adalah Sayyidah Khadijah. Selalu diingat. Sampai kapanpun, sampai Nabi menikah dengan yang lain pun tetap selalu diingat. Jadi setiap ada yang mengingatkan Sayyidah Khadijah, beliau langsung nangis. Melihat kalung itu Nabi nangis, gak tega. Ingat Sayyidah Khadijah, langsung udah Abul As dibebaskan dan kalung itu dikembalikan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Zainab. Termasuk juga yang tertawan waktu itu adalah Sayyidina Abbas, pamannya Nabi. Sayyidina Abbas ini sebenarnya sudah Islam, cuma ditutup-tutupi atas perintah Nabi. Sebenarnya sudah Islam, cuman beliau ikut rombongan pasukan kafir perang Badar itu ya karena terpaksa. Sebenarnya dia sudah beriman, sudah Islam, tapi disembunyikan. Sudah lama masuk Islamnya, tapi disembunyikan atas perintah Nabi. Dan itu ada maslahatnya. Sayyidina Abbas ini yang apa? Ngajak suku dari berbagai daerah untuk membantu Nabi, untuk menolong Nabi. Jadi beliau selalu ngajak kabilah-kabilah untuk melindungi Nabi. Dan beliau sering kirim surat kepada Nabi, minta izin untuk segera hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tapi Nabi melarang, jangan. Belum saatnya engkau hijrah. Aku diutus jadi nabi terakhir oleh Allah, dan aku berharap kamu dijadikan orang yang paling akhir hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ini. Jadi sering sebenarnya kepingin hijrah. Cuman ada maslahat memang. Nabi menyuruh beliau untuk tetap ada di Mekah biar tahu kabar apa rencana-rencana orang-orang kafir Mekah. Sayyidina Abbas ini ditawan. Sayyidina Abbas ini postur tubuhnya gede, orang yang sangat kuat ini. Ini bisa dikatakan waktu itu orang yang paling tinggi. Kalau tawaf ada di sekitar Ka'bah itu orang banyak, yang kelihatan ya Sayyidina Abbas karena sangat tinggi luar biasa. Beliau ini kalau naik kuda, jadi naik kuda kakinya itu nyampe ke tanah. Itu saking tingginya orang. Jadi kalau naik kuda kakinya nyampe ke tanah. Itu saking tingginya orang. Kalau ada perempuan naik onta tinggi sekali. Naik onta, Sayyidina Abbas nyium tidak usah manci apa-apa. Jadi saking tingginya orang, kuat. Cuman ada kejadian aneh waktu itu. Yang menawan Sayyidina Abbas ini justru seorang budak yang hitam, terus wajahnya yang gak ganteng, kemudian pendek. Orang-orang heran. Kok bisa kamu ini ditawan, kamu gede, kuat luar biasa, ditawan orang pendek kayak gini. Kata Sayyidina Abbas, enggak, bukan dia yang nangkap aku. Kata si budak, aku yang nangkap dia. Bukan, yang nangkap aku tadi ada orang laki-laki tampan, tinggi, besar. Itu. Bukan aku yang nangkap. Akhirnya Rasulullah ngasih tahu, iya tadi malaikat yang nangkap. Secara dohir kamu yang nangkap, tapi sebenarnya direwangi malaikat. Kalau kamu tidak bisa nangkap Abbas, orang segede ini. Kemudian Sayyidina Abbas ini, yaitu untuk nutupi keislamannya. Jadi biar tetap orang kafir tidak tahu kalau Sayyidina Abbas ini masuk Islam, biar tetap bisa ngasih kabar apa rencana orang Mekah. Jadi ya sama diperlakukan seperti tawanan lainnya. Nabi minta tebusan, Abbas, kalau kamu mau bebas, kamu harus bayar tebusan. Akhirnya diminta tebusan oleh Rasulullah, tapi mahal sekali. Tebusannya mahal yang diminta oleh Rasulullah. Tapi kepingin bebas ya dibayar. Tapi ini semuanya pura-pura, siasat aja. Setelah diminta tebusan yang mahal, Sayyidina Abbas seperti protes gitu pada Nabi. Muhammad, kamu minta tebusan yang mahal ini, aku pulang fakir, tidak punya apa-apa nanti. Akhirnya Rasulullah membuka rahasia. Jangan pura-pura kamu. Kamu itu sebelum berangkat perang Badar, kamu menyediakan uang yang terbuat dari emas sangat banyak sekali, harta sangat banyak, kamu pendam ada di tanah, di bawah pintu, dan kamu berpesan pada istrimu Ummul Fadl, kalau nanti aku mati kamu tidak usah khawatir, kamu bakal jadi wanita kaya sampai akhir hayat kamu. Ini harta tak simpan di bawah pintu. Itu tidak ada yang tahu rahasia itu siapapun, kecuali istrinya Ummul Fadl. Tapi Rasul membocorkan, tidak usah pura-pura jadi miskin, harta kamu yang di bawah pintu di mana? Itu langsung Sayyidina Abbas, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi kalau kamu Rasulullah. Tidak ada yang tahu loh rahasia ini kecuali istriku. Ini. Tapi kemudian beliau kembali ke Mekah dan tetap pura-pura belum Islam. Kemudian ketika Rasulullah berangkat dari Madinah
sudah di akhir hayat Rasulullah ini, ketika Rasulullah berangkat ke Madinah mau menaklukkan kota Mekah, berangkat ke Mekah mau menaklukkan kota Mekah, di tengah perjalanan Sayyidina Abbas belum tahu kalau Nabi menuju Mekah. Sayyidina Abbas akhirnya hijrah, meninggalkan Mekah mau menuju Madinah. Ternyata ketemu Nabi di jalan bersama para sahabat untuk menaklukkan kota Mekah. Akhirnya ikut kembali ke kota Mekah bergabung sama Rasulullah. Dan terbukti sabda Rasulullah bahwa beliau menjadi orang yang paling terakhir hijrah dari Mekah menuju Madinah. وكلهم أولئك أسلموا. سيدنا عباس مات على الإسلام، سيدنا أبو العاص بن الربيع زوجتنا زينب، نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، عقيل بن أبي طالب، كلهم ماتوا على الإسلام، أسلموا وحسن إسلامهم. وهكذا كثير من الأسرى أسلموا عندما رأوا أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يوم الجمعة غزوة بدر، ويوم الاثنين رجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بدر إلى المدينة المنورة، فاستقبله أهلها بالترحيب والتكبير. وجاءت امرأة يهودية إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني نذرت نذرا إن قدمت سالما أن أذبح لك هذا الجدي وأشويه لك وأقدمه لك هدية. ففعلت، فذبحته وشوته، ثم جاءت به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يأكل نطق ذلك الجدي أي الغنم الصغيرة هذه المشوية، قال يا رسول الله إنني مسموم فلا تأكلني. هذا غير قصة الذراع التي وقعت في خيبر، قصة أخرى هذه. قبل أن يمسه نطق الجدي بلسان عربي فصيح يا رسول الله إني مسموم فلا تأكلني. هكذا من بغض اليهود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يحفظنا من كيدهم ومكرهم. Sayyidina Abbas, beberapa tawanan perang Badar tadi, Sayyidina Abbas, Abul As, Naufal, Aqil, itu semuanya kemudian masuk Islam dan wafat dalam keadaan sudah beriman dan Islam. Dan begitulah rata-rata tawanan perang Badar yang berjumlah 70 itu rata-rata akhirnya masuk Islam. Kenapa? Mereka melihat bagaimana perlakuan Nabi, perlakuan umat Islam kepada tawanan. Jadi perlakuan yang sangat manusiawi sekali. Jadi tidak dihinakan, tidak disiksa. Jadi perlakuan kepada tawanan yang selama ini memusuhi itu sangat baik. Akhirnya melihat akhlak yang luar biasa, rata-rata dari mereka itu masuk Islam. Perang Badar terjadi di hari Jumat. Nabi kembali dari Badar kembali ke Madinah itu hari Senin. Dan ketika sampai di Madinah beliau disambut oleh para sahabat. Dan di tengah-tengah penyambutan itu tiba-tiba datang seorang wanita Yahudi. Ini bagaimana, ini bisa diambil pelajaran bagaimana kejahatan orang Yahudi. Datang perempuan Yahudi juga ikut nyambut Nabi. Dia mengatakan pura-pura pada Nabi, wahai Rasulullah, aku kemarin nazar, kalau Anda kembali selamat dari Badar, aku nadar untuk nyembelih kambing. Ini anak kambing, kambing masih kecil. Aku nadar untuk nyembelih, aku bakar dan akan aku suguhkan kepada kamu. Ini nadar. Nabi pun mengiyakan. Ya sudah, akhirnya disembelih, kambing tadi dipanggang, kemudian disuguhkan kepada Nabi. Ketika Nabi mau makan kambing itu, tiba-tiba kambing yang sudah matang, yang sudah dipanggang itu ngomong, ya Rasulullah, innani masmum fala takulni. Wahai Rasulullah, aku ini dikasih racun, karena itu jangan engkau makan aku. Akhirnya enggak dimakan oleh Nabi. Dan usaha orang-orang Yahudi untuk meracuni Nabi itu berkali-kali. Ini bukan yang pertama kali. Ini diantara satunya. Pernah juga Rasulullah itu diracun oleh orang Yahudi ketika ada di Khaybar. Nah, begitulah kebusukan Yahudi yang selalu merencanakan kejahatan kepada umat Islam. Karena itu semoga kita semuanya dijaga dari kejahatan mereka. Allah yahfazna wa iyyakum wa barik fina fi hadhihi al-jalsa mubarakah, yaj'alna mashahidan lana la shahidan alaina, yubarik lana fi hadha ash-shahr al-fadil, wa yaj'al insha'Allah 'aqibata amrina la khair, wa yuwaffiqna li kulli khair, wa yujibna kulla sharrin wa busun wa dhir, wa yaj'alna min barakat الأنبياء والمرسلين وأهل بدر أجمعين يا رب العالمين، وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، يصلحنا ويصلح بنا، جعلناكم الصالحين ومع الصالحين، وسلمنا رمضان لنا ويتسلم منا متقبلا يا رب العالمين، وخلينا عن كل خلق ذميم وحلنا بكل خلق حميد كريم بجاه النبي الرؤوف الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك وتب علينا إنك واغفر لنا إنك أنت الوجود والكرم يا جواد يا كريم يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء يا أول الأول ويا آخر الآخر ويا ذا القوة المتين ويا رحمة يا رحمة يرحمنا والمحبين معنا وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا